hadirnya juga ini mentang melengkung, maksudnya latihannya kurang. Mau sampai aja, Mak? Mau sampai aja? Nggak bisa ya? Nggak mau di sini aja. Lah, dalam? Nggak bisa. Apa? Taruh aja, diamin. Oh, diamin. Foto-foto dulu. Foto. Kayak ini. Situ, Bang, situ. Hah? Mukanya hitam. Aduh, bakar urusannya. Aduh. Bakar urusannya. Hitam juga, Bang. Ada lanjut dah. Nggak usah kayak belit. Iya. 1, 2, 3. Oke. Ini bukan aku. Enak ya? Mantap. Foto dong, Bang. Video ini. Ya, tolong bentar. Lu yang mau bolongin. Apa sih? Gua nggak ngerti. Ya benar tadi mah dikasih lengkeng. Udah, tenang. Itu makan apa lengkengnya lagi? Tuh, dipencet dulu. Lu ini. Aduh. Ih, laku bawa. Makan dulu kameramen. Ini makan dong. Ayo, sit. Hah? Jangan disentuh, goyang. Andi mana, Andi? Dia belum ada yang makan ya. Aduh. Ya enggak, ada makan enggak. Suruh makan. Mau situ mau sini enggak? Ngapain ketinggalan? Iya. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para saudara, anak ponakan dan para tetangga sekalian, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta kita pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi saya berbicara di sini sambil menunggu ya yang saya undang guru kita. Di sini saya menginformasikan sedikit. Setiap malam Senin saya buka pengajian di sini, yaitu yang diasuh oleh Ustadz Yahya Al-Maki. Jadi setiap malam Senin. Jadi kenapa saya buka pengajian di sini setiap malam Senin? Karena Ustadz Yahya Al-Maki dia waktu-waktu yang lain waktunya penuh semua, adanya cuma di malam Senin. Kitabnya adalah kitab Risalatul Risalatul Jami'ah. Kitab ini tipis kecil tapi memuat dalam isinya yaitu tentang keimanan atau tauhid, juga ada fikihnya dan ada tasawufnya. Kecil tapi bahasa Arab. Nanti bahasa Arab ini diterjemahkan atau diartikan oleh guru kita Ustadz Yahya Al-Maki. Jadi di sini memang sudah rutin, kurang lebih sekitar 2 bulan sudah dimulai.
Dan juga saya khusus untuk keluarga ponak-ponakan setiap malam Kamis itu khusus saya laksanakan pagi itu habis sembahyang subuh. Kita kalau kadang mau ngikut di sana sembahyang subuhnya di musola, kalau mau kita sembahyang di rumah kadang ketinggalan. Itu yang diasuh atau dipimpin oleh Ustadz Syafi'i, Abdullah Syafi'i. Itu yang diasuh pada tiap-tiap Rabu. Kalau yang di masjid, Ustadz Abdullah Syafi'i juga tiap minggu pagi. Dan yang 2 minggu sekali di masjid yaitu Kiai Fahrudin Al-Bantani. Jadi sebenarnya di lingkungan kita, Masya Allah, bukan main itu. Kalau dulu kita ngaji jauh-jauh, itu kalau sekarang di lingkungan kita hampir tiap hari ada pengajian yang diasuh oleh beberapa guru. Jadi di sini sekali lagi saya berbicara, pertama saya mohon maaf ya atas umpamanya ada yang merasa terganggu tiap malam Senin atau malam Kamis ya, umpama tetangga, karena memang mengundang tetangga semua, nggak ada orang lain. Dan juga terima kasih atas kehadiran dan undangannya. Saya mungkin bisa hanya mengundang ya. Nanti lagi mohon maaf nih yang saya undang juga belum datang nih, yang memimpin tahlil, maulid ya, dan juga yang masih materi sedikit. Nanti sekali lagi saya mohon maaf ya, bersabar sedikit karena memang di majlis talim ini atau di majlis ini, di majlis mana saja namanya di majlis, kita duduk sedikit aja. Kalau untuk kata keterangan kita nggak apa-apa, duduk aja ada pahalanya luar biasa. Bandingannya 1000 kali sembahyang sunnah, itu keterangannya. Jadi nanti para tetangga ya, saya mohon maaf sekali lagi apabila nanti agak lama, mungkin saya sudah pesan tadi memang undangnya jam 8 kita mulai, tapi ini tadi dia ngasih kabar katanya, waduh saya baru keluar bentar dari masjid gitu. Nggak apa-apa, tadi udah ada informasi dia akan sampai. Dan karena sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Dan mungkin ini sabar menunggu ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya, cuma saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya Allah yang akan membalas pahala yang berlipat ganda. Dan sekian dari saya, terima kasih. Sambil menunggu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana bu'ithtu litammima makarimal akhlaq. Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mana memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, minaz zulumati ilal nur. Saya selaku ketua acara ingin membacakan susunan acara maulid di malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan surah Yasin, surah Yasin, zikir dan tahlil. Yang ketiga pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang keempat pembacaan kalam ilahi. Yang kelima tausiah agama. Untuk mempersingkat waktu, malah kita buka acara ini
agar acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wal kulliyatin sholiyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara kedua yaitu pembacaan Yasin dan zikir tahlil yang akan dipimpin Ustaz Komar. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi. Allah yadu syahid maghfirah sayyidillahi lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وكل شيء
أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين ففجرهما فعددنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا آمنا إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذون دوني آلهة يردني الرحمن بضر لا تنبئني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون وإن كل لما لدينا محضرون لهم الأرض ميتا وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعاملة أيديهم وفلا يشكرون سبحان الذي خلق الجبال مما تنبت من يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشجر مستقر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل والكل القدير ليس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نستغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا علما لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن صادقين إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يرشدون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور بينهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تظلمون إلا ما كنتم تعملون
أولياء ولا يرجعون وما ولا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وعمل الليل جعلوا له قولها مالكون ولو بها منابع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وضرب لنا مثلا ونسيا خلقه قال ما هي اليوم وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا من دونه تؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فيكون سبحان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس للناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الحق لا إله إلا الله 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 إلا الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullah la ilaha illallah wa syukur Allah ya mawlana ma'bud. Allahumma salli wa sallim Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan li nabiyyika bil ahwal wal abad wa taqatil nabiyya jamil hajat wa tutahhir nabiyya min syai'at wa tafa'u nabiyya dakka darajat wa tuballigh nabiyya salawat min jamil khairul hayat wa dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal wa amshil sawab Fatihah wa min syarri yasin wa min syarri ikhlas wa min syarri mu'ajjatain wa min bani syarri baqarah wa min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sabana qawli subhanallah bihamdi subhanallahil azim wa mastaghfir min qawli astaghfirullahaladzim wa ma sallayna wa sallamna wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli sajatan min nawasilah wa rahmatan najilah wa barakatan sabilah ila qadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lajil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhadain wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amin musannifin al mukhlisin wa jamil malakil muqarrabin khususan syekh Abdul Jalani subhanallahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa ikhwanina minal muslimin wal mu'minat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma innal maghfirah wa syafa'at al-qulub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ansur ummat Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma ajbur ummat Muhammad. Allahumma yasir umurana umur walidin umur suratin umur jamalina umur muslimin wal muslimat. Allahumma qi hajatina wa hajatina wa hajat muslimin wal muslimat. Allahumma ij'al ulama'ana nuran min as-sunnah muttaqin. Allahumma ij'al baladana hadhihi Indonesia baladatan thayyibat tajri fiha rasul ya qayyum. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sama-sama kita telah bacakan surat Yasin, zikir dan tahlil. Selanjutnya meningkat acara ketiga yaitu pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibacakan oleh santri Darus Solihin Al-Maki, pimpinan Ustadz Haji Muhammad Yahya Al-Maki. Waktu tempat kami persilakan. وبعد وصلى الله على سيدنا جعفر بن حسين بن ابي بكر وكان على الدين ورسوله وفرنا بينك وهذا المولد بنت الفتح والكتاب والرسول رسول كل جسد وبنية الرسول وبنية الفكرة الهدي وبنية الدعوة وبنية العمل وبنية الشفاعة لكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عن سبيلك سجل لتقاسيات بلادك وضاعت القسية الله عليه إلى أن أضاف الله تعالى إلى الحرام المحترم فمائما الله عليه واسمه حكيم بن مرمة الابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإنه تكسب البطون القريشية وما فوقه النكات كما جنى إليه كشف الارتضى صلى الله عليه مالك بن ندر بن كنانة بن هزمة بن مدركات بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى رجب الحرمية صلى الله عليه وسمع بزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى وربه صلى الله عليه وسلم نجار بن علي بن عدنان وهاجس ثم جمع فرائده بناء السنة السنية صلى الله عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وأمسك عنه السارع أو وآبى وأدنان بلا ريب إن لاجأ العلوم النسبية صلى الله عليه إلى الذي به إسماعيل نسبته ومنتمى لازم به من ابننا تعلقت كواكبه الدارية صلى الله عليه وكيف لا سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسيدته المنتقى نزول الحزب العلا بهلا ولدتها نجوم هذا وهذا هبت عينه سورة الغرات أتى به اليتيم والأسماء وأكرمني من نظام طهر الله تعالى من شفاء الجاهلية أورد جيد العارفي وردوا بموته الحادي الوراه آبجد الإله القرار المحمد آباه الأمجاد حسنا لاسمه تركوا شفاه فلم يصبهم علو من عالم وإلى عبه اليوم سراد الوجود في أسر وراده تهيا وغررت وجهه في جبل جيله عبد المطلب ووجه عبد الله آتنا محمد كريم في شمسه الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم قال الله تعالى بإبراج الحكيمته المحمدية وتأرضه اسمه وروحا بصورته ومعناه تبلغ إلى مكره
صدقة آمنة وزهرية وقصح القريب المجيب بأن تكون أم المصطفى وبني في السماوات والأرض بحملها بالأنوار الأداتية وصبا كل صرب من ثقوب النسيم صبا وقسيت الأرض بعد طول جدها من النبات خلاص النبية وأن الثمار وأدنى الشجر سجر الجان جناه ونطق بحمله كل دابة لقريش بحب بصاح الأنس العربية وخرج الإسرة والأصنام على الوجوه والأوفاق وشرقت خصوص المشارق والمغرب ودفاع البحرية وسنت العوالم من السرور وراء كأس الخمية وبشر الجن بالأدلال وزمنه والكسر وانتكحت الكهانة وربحت الرهبانية ولد بخيره كل خبر خبير وفي خلا حسنه تاه وأتيت أمها في المنام وقال لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعت به محمدا لأنه ستحمل أكبر وقبره الكريم بعفو شديد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك على آله ولما أتى من حبله شهر على مسؤول الأكوان المغربية وأوتي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اهتدى بأخواله بني عجيب من طائفتهم النجرية ومكث فيهم شهر سقيما يبايعان ونسقه وشكمه وشكواه ولما تم من حمله على رجيه 9 الأشهر القمرية وأجل زمان أن يجلي عنه صلاة حضره أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوته من الخطيب القدسية وأخذها مخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتعلق الأوسان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت البدور مثل حسنك رأينا وطيا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا المبرد مرحبا ولدنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا رأينا العيسى حنان يا الله انصر إلا إليك يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله القمامة قد أذلنا يا الله الملا صلوا عليك يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعوتنا من قد سألنا بالعطاياك الجسامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Setelah selesai pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita istirahat sejenak mencicipi hidangan yang akan disediakan.
yaitu acara keempat pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Hasbi Nur Hidayat. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Telah sama-sama kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi. Semoga mengandung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi pembaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Para hadirin sekalian, masuk acara terakhir yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Yahya Al-Maki sekaligus doa penutup. Padanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih lemas kayaknya, padahal udah makanan di depan mata. Kita ulang satu kali lagi. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam saya bisa ziarah ke Nabi Muhammad SAW, bisa ibadah umrah ya. Yang di dalam ibu-ibu yang jawab salam saya, mudah-mudahan ibu-ibu dijadikan ibu-ibu yang salehah. Kalau enggak jawab salam saya, suaminya nikah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu lahu safi'an yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman ila maulidin nabi faka'annama anfaqa dhahaban ila al-jabal fi sabilillah. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatidz, para kiai yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, melainkan tidak mengurangi rasa ta'zim saya dan hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita, habaib kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya dijadikan orang-orang yang terus membawa kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul barnamij, sahibul bait Al-Ustaz Sayyaraji dan keluarga, kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya semua dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semuanya keturunannya, cucunya, keponakannya, dan semuanya keluarganya mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada sahabat. Apa pesan Nabi? Kata Nabi, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kata Nabi Muhammad, apabila kalian melewat taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, maka duduklah bersama mereka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa taman-taman surga tersebut? Rasulullah SAW menjawab, majalisul ilm. Majalisul ilm atau halqatul dzikri atau al-masajid, yaitu orang-orang yang duduk di riyad daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menuntut ilmu, dan mereka yang orang-orang yang duduk di masjid, saksikan mereka berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya duduk di taman surga dunia, insya-Allah semuanya duduk di taman surga akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita bisa masuk surga dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, umat muslimin muslimat, sehingga kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di ini tempat, yang mana tempat kata Nabi ini adalah riyad min riyadil jannah. Dibacakan zikir, tahlil, kemudian suratul yasin, disambung dengan bacaan qiraatul maulid, dan diteruskan dengan bacaan qiraatul Quran. Ini adalah kita duduk di tempat yang paling mulia. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang duduk di tempat seperti ini pahalanya lebih besar daripada menjenguk 1000 atau 500 orang yang sakit. Ini pahala yang luar biasa untuk orang-orang yang mereka mencari ridha Allah, mencari ilmu, yang terus ilmu tersebut bisa membahagiakan kita di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan, setiap kita datang ke tempat-tempat seperti ini, baik masjid, majelis ilmu, atau ke tempat-tempat yang baik, yang di situ ada zikir kepada Allah, yang di situ dibacakan kisah biografi Nabi Muhammad, yang di situ dibacakan ilmu, pengetahuan ilmu-ilmu yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, niatkan, pasang niat di dalam hati kita, sehingga kita tidak salah langkah kita ke tempat ini. Karena Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan harus dibarengi dengan niat. Orang yang datang ke tempat ini
Dia mempunyai niat yang banyak, ya Allah saya datang supaya problem saya, masalah saya selesai, supaya penyakit kedua orang tua saya atau penyakit anak saya yang bandel susah diatur, mudah-mudahan penyakitnya hilang. Saksikan orang yang mereka niat datang ke tempat ini, ke tempat yang dimana riyad min riyadil jannah, tidaklah mereka pulang terkecuali niat-niat tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya dapat cerita dari guru saya Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Beliau menceritakan bahwasannya ada nih dua orang yang orang ini dia mondok di pesantren. Tetanggaan nih ya, dari Sesaroji ke depan tuh tetanggaan mondok dia bareng. Namanya Hasan dan Usman. Ini berdua mondok ke pesantren. Yang satu ini mondok niatnya tuh si Hasan, saya mondok niat supaya saya diundang terus buat ceramahan, atau supaya saya banyak yang amplopin, begitu niatnya karena dunia, supaya dia belajar ilmu untuk dipanggil ceramah, dipanggil tahlilan, dipanggil apalagi tuh acara pernikahan dan yang lainnya, supaya amplopnya banyak kata dia. Niatnya dunia apa akhirat ini? Dunia. Terus kemudian si Usman dia mondok, ini berbarengan ya, mondoknya barengan. Si Usman niat, kata si Usman, saya niat untuk mondok pesantren supaya saya dapat ridhonya Allah, supaya saya dapat ridhonya Nabi Muhammad dan syafaatnya Nabi Muhammad, dan supaya saya dapat keberkahan daripada guru-guru saya di pesantren. Ini niatnya beda apa sama? Beda. Yang satu niat dunia, yang satu niat akhirat. Berangkatlah dia mondok pesantren. Di pesantren sampai 10 tahun kelar tuh. Ya pesantren jangan 2 tahun, 1 tahun kayak anak-anak kita, setahun udah balik ya. Pulang bukannya baca kitab, malah nongkrong di warnet ya. Kagak pulang-pulang, ya kagak mandi, kagak sholat, keluar pondok pesantren. Mondoknya berapa? Setahun mondok itu 10 tahun, 15 tahun. Ini mah 2 tahun udah jadi pengen kiai, 2 tahun udah jadi pengen ustaz. Bagaimana ilmu, cara mengetahui bacaan kitab kuning, cara mengetahui tafsir, cara mengetahui ilmu akidah, semuanya mondok itu dengan waktu yang lama. Ya, mondok itu dengan waktu yang lama. Ini dua mondok 10 tahun dua-duanya. Cuman niatnya berbeda. Keluarlah dua-dua tersebut, dia menikah. Ya, menikah, kelar menikah ini si Utsman dan si Hasan. Si Hasan ya, si Hasan yang niatnya dunia ke pondok pesantren, ya dia juga berumah tangga. Si Utsman yang niatnya akhirat, dia berumah tangga. Cuman si Utsman punya halaman gede rumahnya. Di situ ada pohon rambutan. Pohon apa? Rambutan. Itu pohon rambutan ya baru baru berbuah tuh rambutannya. Banyak buahnya. Ada orang yang minta, kata si Utsman, kagak boleh. Setiap orang yang minta ke rumah dia nggak diizinin untuk metik tuh rambutan karena baru pertama kali berbuah tuh rambutan. Akhirnya si Utsman ternyata dia ngambilin rambutannya sampai dapat 3 karung rambutan, 1 pohon. Berarti buahnya banyak apa enggak? Banyak. Berkah atau tidak? Berkah. Apa 3 karung? Udah didiamin, kata tuh ibunya, kata istrinya, ya Abah Utsman, mau dibawa kemana ini 3 karung? Orang minta kagak boleh. Kata tuh si Utsman, saya ingat kepada guru saya di pondok pesantren. Walaupun saya sudah keluar dari pesantren, saya masih ingat dengan jasa-jasa mereka. Sebab saya mempunyai ilmu, berkah mereka. Sebab saya hidup saya senang, dunia akhirat, dunia senang dan akhirat pun insya Allah akan senang. Sebab berkah guru-guru saya di pesantren. Akhirnya dia bawa 3 karung ini, nggak boleh ada yang nyicipi, yang nyobain rambutan, terkecuali yang pertama kali nyobain buahnya rambutan itu guru. Kalau kita udah keluar pondok pesantren, kira-kira ingat nggak sama guru? Ingat sama guru? Kagak ingat. Kita mah udah pulang pesantren, udah guru biarin, bekas mantan guru dibiarin udah gitu. Padahal harus kita terus memperhatikan guru kita supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Si Utsman akhirnya berjalan dia ke rumah gurunya. Selesai ke rumah gurunya, ya ke rumah gurunya dia ya dengan dengan ucapan assalamualaikum ke rumah guru, dibukakan pintu gurunya, waalaikumsalam, Utsman bekhair. Tuh kata si Utsman, alhamdulillah saya sehat. Ngapain kesini? Mau silaturahmi, mencari keberkahan kepada antum wahai guru. Itu bawa apaan tuh, kata gurunya? Saya bawa rambutan berapa karung? 3 karung. Kata gurunya, udah masukin aja ke dapur. Taruh di dapur tuh 3 karung.
Selesai ditaruh tiga karung di dapur, akhirnya si Utsman curhat sama gurunya tentang masalah dunia dia, tentang kehidupan dia, minta solusi sama gurunya. Kita kalau ada apa-apa minta solusi sama guru kita. Kita punya problem sama guru kita, bukan sama dukun. Kita punya problem sama teman kita yang enggak ibadah kepada Allah. Bagaimana solusi yang terbaik? Meminta kepada orang-orang yang tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini si Utsman akhirnya dia ngobrol, curhat sama gurunya semuanya. Kelar curhat, akhirnya pamit si Utsman. Guru, saya pamit dulu. Mau kemana? Mau balik. Ya, akhirnya udah gurunya manggil istrinya. Ya Zaujati ta'ali, wahai istriku kemari. Kata tuh istrinya, mau apa? Ya wahai abang, mau apa? Wahai suamiku, ada apa? Kata tuh ada apa di dapur? Kata dibawain nih buat si Utsman. Kata istrinya, nggak ada apa-apa di dapur, kosong, gula habis, semuanya habis buat santri. Ya kalau kita mah banyak, beras banyak, ya makanan banyak. Ini mah kosong, gurunya qanaah. Sehari habis. Cuman kata istrinya, ada tuh kambing satu, tadi ada yang ngasih kambing ke sini. Ya udah kalau begitu udah kambingnya kasihin ke siapa? Ke si Utsman. Akhirnya si Utsman bawa 3 karung rambutan, dapat apa? Kambing, dengan niat yang soleh, niat pengen keberkahan, niat akhirat. Akhirnya dia bawa apa? Bawa kambing ke rumahnya, ditaruh di pohon rambutan tuh kambing. Si Hasan lewat tetangganya, si Utsman punya kambing dari mana nih? Dia bisnis, emang dari mondok dia bisnis begitu. Pengen diamplopin mulu, pengen disuruh buat dunia mondok dia, belajar ilmu dia buat dunia. Akhirnya si Hasan nanya, lu dari mana tuh kambing? Dari guru saya. Emang lu bawa apaan? Bawa rambutan 3 karung. Akhirnya dapat apa? Kambing. Akhirnya si Hasan ya bawa losbak, sengaja dia beli durian montong. Beli durian apa? Durian montong. Pokoknya yang mahal, duriannya yang enak. Ya dipetiin 10 peti dia. Pokoknya yang mahal-mahal. Kata si Utsman, kata si Hasan, si Utsman aja bawa 3 karung rambutan dapat kambing. Saya bawa 10 peti durian, insya Allah saya berarti dapat sapi. Itu niatnya begitu, niatnya dunia apa bukan? Dia bawa udah siap-siap, dia bolos siap-siap ke tempat gurunya. Datang di tempat gurunya, Hasan ahlan wasalan, suruh masuk si Hasan. Kelar ngobrol si Hasan sama gurunya. Bawa apa San? Guru bawa durian manis-manis pokoknya. Masukin San ke dapur. Dimasukin, dicobain dulu, duriannya enak. Walhasil udah. Si Hasan cepet-cepet supaya dia dapat apa? Dapat sapi. Akhirnya kata si Hasan, guru saya pamit dulu. Mana lo? Mau pulang, banyak urusan di rumah. Ya udah silakan pulang kata dia. Akhirnya rusak, dia manggil istrinya. Ya Zaujati ta'ali, wahai istriku kemari. Akhirnya nyamperin tuh si istrinya kepada suami, wahai suamiku, katanya di dapur ada apa? Nggak ada apa-apa. Ini kasihan si Hasan bawa durian nih 10 peti. Nggak pulangnya kasih apa? Kata dia, nggak ada apa-apa. Kemarin kambing dikasihin sama siapa? Si Utsman. Ada tuh kemarin kan si Utsman kesini bawa rambutan 3 karung. Bawa rambutan berapa? 3 karung. Udah rambutannya kasih ke si Hasan. Akhirnya dapat apa si Hasan? Rambutan 3 karung. Tuh karena dunia. Makanya Nabi Muhammad bilang, "Faman arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi." Orang yang ingin mendapatkan dunia dengan ilmu, dan orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat pun dengan ilmu. Terus anak kita jangan sampai main di rumah kita. Anak kita suruh ke majelis ilmu, anak kita suruh ke masjid. Anak-anak perempuan kita pakai hijab semuanya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak kita bakal selamat di akhirat nanti. Jangan sampai anak-anak kita keluar malam tanpa hijab. Mereka keluyuran kemana-mana, mereka main sampai larut malam. Ini mereka orang tuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nanti mereka akan ditanya, yauma la yanfa'un malun wala banun illa atallaha biqalbin salim. Pada saat itu tidak ada yang bermanfaat, anak dan keturunan, harta semuanya, melainkan hati yang selamat, yang mereka mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak Islam, untuk menjadi anak-anak yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang cinta kepada Ahlul Bait, dan yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Bagir mengatakan, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau seandainya tidak dengan wasilah guru saya tidak akan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala.
Didik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, "Adibu auladakum ala salasi hisalin." Didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Didik anak-anak kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Kenal dengan Nabi Muhammad, tahu dengan Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad kita kenalkan kepada anak-anak kita. Dan yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Di zaman sekarang orang sedikit mereka mencintai keluarga Nabi. Bahkan di zaman sekarang orang banyak menghina keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mereka yang mencaci keluarga Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, orang yang mencaci atau yang tidak senang dengan keluargaku, mereka akan mati dalam keadaan Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Semua ahlul bait mereka adalah keturunan Rasulullah. Sampai diceritakan ada satu sahabat Nabi Muhammad kencing, suruh dibuang air kencing Nabi Muhammad, tiba-tiba dia minum. Pas diminum, balik lagi ke Nabi Muhammad, mana air kencing saya? Kata dia, saya minum. Tidak akan pernah terkena api neraka orang yang meminum air kencingku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berdarah, darahnya diminum oleh sahabat. Tidak akan pernah terkena api neraka orang yang meminum darah Nabi Muhammad. Begitupun pula orang yang cinta kepada ahlul bait, mereka adalah orang-orang yang ahli surga, yang mereka akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bait mereka adalah keturunan Nabi, yang wajib kita cinta kepada mereka, yang wajib kita mencintai mereka, memuliakan mereka. Bagaimana keadaan mereka, bagaimanapun cara mereka, tetap cinta kita kepada mereka harus melebihi daripada cinta kita kepada orang lain, sebab mereka adalah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kasih tahu anak-anak kita, didik anak-anak kita dengan cinta kepada Al-Quran. Baca mereka, jangan sampai sekolah tinggi Al-Quran nggak bisa. Banyak nggak yang sekolahnya kuliah S1, S2, S3, S-teler, S-kebo dan yang lainnya, mereka nggak bisa baca Al-Quran? Banyak nggak? Banyak. Kenapa sebabnya? Karena mereka orang tuanya nggak mendidik anaknya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setiap para nabi diturunkan kitab, dan Nabi Muhammad diturunkan kitab Al-Quran. Wajib kita bisa membaca Al-Quran. Hukumnya wajib, karena sholat membaca Al-Quran. Sholat kalau Al-Qurannya salah satu huruf atau mengganti dengan huruf-huruf yang lain di dalam surat Al-Fatihah, maka sholatnya akan batal. Ini apa? Al-Quran sangat penting. Al-Quran sangat penting. Al-Quran yang akan menerangi kuburan kita. Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an bi ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menemani kalian di kuburan nanti, dan dia akan memberikan syafaat kepada kita. Oleh karenanya, hasil daripada duduk di majelis ini, bawa pulang didik anak-anak kita dengan didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Risalatul Jami'ah dijelaskan untuk apa Nabi Muhammad diutus ke alam dunia. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li hidayatihim wa li takmili ma'asihim wa ma'adihim. Nabi Muhammad diutus ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'asa basiran wa nadhira, untuk memberi tahu kepada kita mana yang batil dan mana yang hak, mana yang harus kita jauhkan dan mana yang harus kita dekatkan. Sebab Nabi Muhammad adalah petunjuk bagi kita. Sebab Nabi Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, basyarun lakal basyar, orang yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, orang yang akan beliau memberikan kenikmatan di surga nanti. Sebab mereka orang-orang yang masuk surga akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ahmad? Li hidayatihim wa li takmili ma'asihim. Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh makhluk, li hidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk memberikan petunjuk jalan yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, memberikan jalan yang lurus. Sebab jalan yang dipegang oleh Nabi Muhammad adalah jalan yang akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li hidayatihim wa li takmili ma'asihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat.
Hidup dunia kita pengen senang, ikutin Nabi Muhammad, ikutin akhlak Nabi Muhammad, muji terus, sholawat terus sama Nabi Muhammad. Sampai pernah didatangin Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki oleh orang-orang Wahabi yang anti Maulid. Wahai Syekh, apakah Allah lagi ngapain tuh, kata orang bertanya kepada Syekh Muhammad. Kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, tahukah kamu Allah lagi ngapain sekarang? Allah lagi bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa salawat Allah? Yaitu memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa salawat malaikat? Salawat malaikat mereka meminta istighfar kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, bagaimana wahai orang-orang yang beriman? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang bersalawat adalah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salawat 1 kali, maka Allah akan berikan rahmat 10 kali rahmat. Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru-guru kita semuanya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dakwahnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang yang zalim terhadap ulama, orang yang mengkhianati ulama, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat kedua tangan kita bermunajat, kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat muslimin wal muslimat seluruh Indonesia disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama semuanya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang zalim, orang munafikin, musyrikin, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirul dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulhi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulhi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulhi minas sama. Allahumma altufna min balaik waltufna fi qadaik wa hab lana ma wahabtahu li awliyaik. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqta amraka wa asab. Allahumma nas'aluka فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا جهاز جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا منا شكيا ولا محروما. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم صلح أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أمن الخائفين، أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين، سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين، نجنا مما نخاف بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran kasiran Ustaz atas tausiahnya. Semoga apa yang kita dengar kita bisa pelajari dan amalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mengundurkan diri dan mohon maaf atas salah-salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.